बंद कराने करके लगा। ताला लगा के बैठा हुआ है। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जो किताबें वो पेश करते हैं ना, मतलब मीर सलीम हाँ जी। साहब पेश करते हैं, वो अपने पास से नहीं करते, वो ओहो, आपके तो उलमा हमने की। खुद लिखी है, हमने जो मिर्जा साहब की किताबें हमने लिखी हैं। मैं कब कह रहा हूँ कि आपने लिखी है, लेकिन आपके हाँ, तो फिर मतलब उसका किताबों का मतलब तो खुद ले रहे हो ना, हम तो नहीं वो ले रहे। वो नहीं, हमारा और हम आपका खुद नहीं इख्तिलाफ लिखते। क्या है? वो भाई हमारा हम और आपसे मतलब पूछते हैं, आप समझा दिया करें हमें, मैं मैं आपको बताता देता हूँ हूँ, ना, आप मुझे समझा दें। बताता हूँ। हम जो किताबों का मतलब आप ले रहे हैं, हम तो नहीं ना वो ले रहे कि हम ले रहे हैं। हम आपके सामने इकरार कभी तो किया है आप हमारा? मतलब लेते हैं, आप अपने वाला मतलब हमें बता दें, फिर ठीक है। नहीं नहीं, कोई कोई भी आप एतराज पेश करते हैं, आप आपके समझे जरा, आपके एतराज को हमने कभी तस्लीम किया है? ओहो भाई, आप तस्लीम ना करें, हमने कोई आपको नहीं मनवाना नहीं, थोड़ी है, या आपको लाजमी मैंने। नहीं नहीं, बात ये है कि आपको जो किताब पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आती, आपकी तालीम के मतलब आपके अकीदे के खिलाफ होती है, ऐसा ही है ना? हम उसको कभी तस्लीम किया है आपके सामने? किसी दोस्त ने किया कभी ओहो तस्लीम? भाई, बात ऐसा तस्लीम होता नहीं। करवाने की नहीं है, बात ये है कि आप अगर जो आप समझते हैं आप वो समझा दिया करें कि ये बात है, असल में ये नहीं है। ओ भाई इनको आप तो समझाएं कि बात ही नहीं यहूदियों करते। से पैसे कैसे लेते हैं, इनको तब समझ आनी है। ये जो ज़िया को ना, इसको इनकी औकात बताएं कि यहूदियों से इन्होंने पैसे लिए हैं। चलो बोलो ना जरा। आ गया गाना कर। नहीं नहीं, यासो नहीं जी, नहीं, गाली मेहरबानी अब नहीं जी जी, अनवर साहब इनसे पूछे गैर ना कि पार्लिमानी इन्होंने लफ्ज नहीं। यहूदियों से पैसे लिए, जरा तफसील बताए ना। ये बड़े फख्र से या कहते हैं कि हम किन्होंने मुसलमान नहीं, पैसे हैं। अनवर लिए हैं साहब साढ़े यहूदियों से? कोल केड़ा कोई ओदा प्रूफ है, छोड़ो है ना इन्हां प्रूफ, गल्लां नूं। उसका प्रूफ है। ਐਵੇਂ मैं आपको ਗਾਲਾਂ बताता ਕੱਢਣ हूँ, ਆਇਆ शहबाज ਇਹ शरीफ ਹੋਰ ने यहूदियों से जो IMF ने पैसे देने थे, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा नहीं, हम यहूदी देंगे इस दफा पाकिस्तान को। सर ये बनया हम जो रसूल यहाँ और बैठे अब्दुल्ला जो हम खातुन यहाँ नबी बैठे ने। हमारा वो लेवल नहीं है, रियलिटी पे रहे, रियलिटी पे रहे। रियलिटी की मैं बात कर रहा हूँ सर, ये कोई मैं झूठी बात नहीं सर कर रहा, ठीक है, फिर मैं मैं उस मजाक नहीं लेवल कर का रहा। नहीं, मैं अपने आप उनका को जो समझ। प्लान है ना, इन्होंने जब पैसे लिए ना यहूदियों ने, तो इनकी नस्लें रोएंगी कि बाप हमारे साथ किया क्या है। बना तो क्या हो फिरते गया, इधर उधर की बातें करते नस्लें हैं। तो आपकी रो रही हैं 100 साल से। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी तो अल्लाह एक का रियासत शुक्र है, है। रियासत के हम लेन अल्लाह का देन होते शुक्र हैं, है, खुदा मामला ताला सारे का होते हैं, फजल है रियासतों के होते कि हैं। हम किसी के मोहताज नहीं। जिनकी सिवाय खुदा झुग्गी भी ताला ना के। हो तुम उनके क्या होने तुम लेंगे, लोगों यहूदियों के पैर उन्होंने तो चाट के चंदा मांग पैसे मांग के लेते दिमाग थे। चला ये दी। हाँ, रसूल साहब, बताओ ना ये हकीकत, नतीजा है बताओ आपकी हकीकत, नाराजगी का हिम्मत है नतीजा तो बताओ आपके हकीकत, सामने उसी टाइम आ जाता है, हिम्मत है उसी बताओ टाइम, हकीकत। देर नहीं लगेगी। क्या क्या नतीजा? जो आप जबान इस्तेमाल करते हैं ना, उसका रिजल्ट पलों में आपको मिल रहा है, तो फिर समझ फिर नहीं आपको आ रही। ओ भाई, कौन सी जबान इस्तेमाल कर ली, कौन सा रिजल्ट? जो बेहुदा जबान, लगव जबान, जो किसी का अकीदे के मतलब अच्छा, अपनी आके मर्जी की गालियां चीजें निकालनी शुरू थोप कर दें। दो और फिर उसकी दलील ये दो कि देखें 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 आपको ये जवाब मिला है, ये है आपके पास। गाला खुद कड्डन डे ते ना कौन साडा। सी, ये कौन सी गाली गालें हैं? यहूदियों से पैसे लेना ये गाल है? गाली खुद आपने इब्तदा की है, तो हमारी मजबूरी है। बात ओहो भाई, मैंने कब इब्तदा की है, कब मैंने गाली दी है किसी को? ये आपका उसवे हसना है सर, आपकी तरफ से आई है ये नेमत, समझो क्या बला समझो, ये आपने अता की है गाली की। तो भाई मैंने कब गाली दी है? अल्लाह अकबर। नहीं सर, ये तो गालियां नहीं देते, ये बड़े नेक लोग हैं, इनके तो मुंह से ओ काम निकले। जो भी आता है गालियां निकालने लग जाता है और फिर कहते हैं देखिए आपकी तरफ से। नहीं गाली वो कहने की पता मैं करूं गाल देती है मैं और जवाब सुनता गाली तुझे गाला मैं मीनारे पाकिस्तान हूं। ये अब्बास भाई ने गलत देखे बात है। कितने सही तरीके से हैं बात की करनी शुरू की थी, एक और आ लेकिन गया। किसी को रास कोई नहीं हाथी का आई। कर दियो जब जबान खोलते जाए, बंदा खोलता जाए, तो फिर आखिर कोई ना कोई बंदा बोल पड़ता है और दो बंदों की बात नहीं वो होती। सोशल मीडिया से पीछे असल जाए ना मामला घर, ये है, हाँ जी, जो असल आजादी मामला ये मिली है है ना, कि जब बंदा नहीं ना अगला कोई बात कर सकता, तो फिर वो थोड़ी चर्ब जुबानी कर देता है, उसके बदले में कोई और बोल पड़ता है, और से और बोल पड़ता है, महफिल खराब होकर सारा मजा इनकी बात हो ही ना। ये भी ना, ये भी ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया से हमें आजादी मिली है, तो हम आपको जवाब दे रहे हैं, गाली के बदले गाली आपको मिल रही है, ये सहूलत आपको मिल गई है, जो जिसकी तलाश में थे ना आप, वो मिल गई है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम गाली तो नहीं दे सकते थे, लेकिन ये गाली बात जिस तरह काम किया तो मौका मिल गया। राजा साहब आ गए हैं, तो अब्बास भाई राजा साहब बड़े अच्छे बंदे हैं, इनसे बात आपकी हो सकती है। ये राजा साहब का क्या तारफ है? साहब अच्छे बंदे हैं, इनसे कोई आपकी बातचीत नहीं चाहिए। राजा साहब अच्छे बंदे हैं, फूल बड़े मारते हैं ये झूठ के ऊपर। जोर से बोले जी सर तलत साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ
जो आज आपने चैलेंज एक्सेप्ट किया और अफ्ताह को हमारी डिबेट रखी, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले। वेलकम जी, वेलकम जी बहुत शुक्रिया। तो बाकी जहाँ तक बात है गालियों की, मैं आपको वसूख से कहता हूँ जी कि हम गाली नहीं देते, हम ना हमारा ये तरीक है, ना ये किसी का होना चाहिए। और अच्छे माहौल में तलत साहब से हमेशा बात होती है और आज भी हम वही काम करेंगे। स्टेरिल साहब नीचे बैठे हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत कदर करता हूँ। तो जहाँ तक ज़िया रसूल साहब का तल्लक है, ये हवाले ज़रूर पेश करते हैं जिनमें शायद कोई ऐसी ज़ुबान हो जो आपको नापसंद हो, मगर ये गाली कभी नहीं देते और गाली देने वाले को हमेशा नापसंद करते हैं। तो इसलिए आपने जो भी बात करनी है आप भी करें, तमीज़ के दायरे में रहकर हम भी ऐसा ही करेंगे। और बात हो रही थी जी कि यहूदियों से पैसे लेने, ये रियासती मामलात है मेरे ख्याल एक हमारे मुफ्ती साहब मेहमान आए हैं, मैं उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम करूं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहिब वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैर से ठीक हैं? नाराज लगते हैं, चलो कोई बात नहीं जी। राजा साहब आप फरमाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिला बड़ा एहसान अजीम है जी। मैं काफ़ी देर से अहबाब की गुफ्तगू समात कर रहा हूँ। जी जी मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी जी आ रही है जी। मुफ्ती साहब फरमाएं। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? जी मुफ्ती साहब आपकी आवाज आ रही है, आप फरमाएं। जी मैं गुजारिश ये कर रहा था कि मैं काफ़ी देर से अहबाब की गुफ्तगू सुन रहा हूँ और मुफ्ती साहब आप बोले ना, माइक म्यूट कर लिया आपने, आप बोलें। उनके सिग्नल नहीं आ रहे। तलत भाई उनके सिग्नल नहीं ठीक। मैं भी इनकी काफी मतलब अवान साहब, मैं भी आपकी इनकी ना सबकी नीचे बैठ के बड़ी देर से सुन रहा था। तो ये जो इतराज करते हैं कि वो हवाले पढ़ते हैं, इस जमाना में दुनिया मुंतज़िर है इस्लाम अमन की जमानत सुनने को। लोग तरस गए हैं, कहते हैं मजहब से हमें खौफ नजर आता है। और ये बंदे हैं जो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया उर्दू और पंजाबी बोलने का, इन्होंने सीख कर सिर्फ एक ही काम किया है कि हम रद्द कादियानियत कर रहे हैं। और यहूदी हैं वो कहते हैं हम भी अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। अभी जो अवान साहब ने कहा कि यहूदी से पैसे लेते हैं, जरा ये सोचे हैं कि अगर उम्मत मुसलमान 500 साल पीछे चली गई है तो इन लोगों की हरकतों की वजह से चली गई है। ये जो हवाले पढ़ते हैं और उसके साथ वफा नहीं करते बल्कि बगाड़ पैदा करते हैं और अपने लोगों को जहालत में। रात को मैंने देखा है कि मैं बैठा था, मेरे घर फैमिली साथ बैठी थी, तो एक बच्ची पढ़ी थी, कादियानी छोटी थी, कुछ 4-5 साल की होगी। मुझे कोई मिल जाए मैं उसको मार दूं, मैं ये कर दूं, तुम कादियानी ऐसे हो। तो घर में हमारे आंसर है, ये छोटी सी बच्ची है, देखें इसके साथ बेचारी के साथ क्या किया जा रहा है। उसके घर वाले, उसके माँ बाप कह रहे थे ये हम बचपन से इसको तैयार कर रहे हैं। बाबा तुमने बचपन से तैयार करना, इसको इस्तेमाल करें रसूल पाक की तबलीग के लिए। ये तबलीग थोड़ी है कि कादियानी की महारत के लिए हर काम कर देना है, लेकिन ईसाइयों और यहूदी का मुकाबला नहीं करना। और वो कल रोड पे कह रहे थे, एक मुसलमान उन्हें पकड़ा हुआ था, उसको कह रहे थे देखो कुरान तुमने कॉपी की है बाइबल से, नंबर 1। नंबर 2, बाकी बातें जो बाइबल से नहीं हुई हैं वो हम मानते हैं कि इधर उधर से पकड़ के डाली गई हैं, लेकिन उसमें तो कुछ तौहीन ज्यादा की गई है। और अगर जिक्र खूबियां बयान किए तो ईसा अलैहिस्सलाम की गई हैं कि वो आसमान पर हैं, वो सब कुछ है। आपके मोहम्मद साहब का तो वहां जिक्र ही नहीं है। वहां तो सरदार जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम है। बताओ ना, तुम खुद ही तो मानते हो कि वो आसमान पर हैं। तो वो बेचारा कहता आपको समझ आ रही है? कहता हाँ जी जी आ रही है। बस इन बातों पे गौर करो यार, छोड़ो ऐसे ही मौलवी की बातों के पीछे लगे हुए। इन मौलवियों को जरा तरस नहीं आता अपनी कौम पर। नहीं, मौलवी को तो मैं ऐसे कह दी है, यानी कि जो पीछे चलने वाले इनको भी नहीं आता है कि हम सोचें कि हमारे लोग जा कहाँ रहे हैं। इनको फिक्र ही नहीं है, इनको फिक्र एक ही खा गई है, मिर्जा साहब की जमात दुनिया भर में क्यों फैल गई है, इसकी मुहाफिज करनी है। बस सुबह दोपहर शाम रद्द कादियान के ग्रुप बनाओ और चलाओ भाई, बहुत जबरदस्त है। लो जी लगे रहो जी, सुनने पे तो गुजर हो के राजा साहब एक मिनट सर, एक मिनट है ना राजा साहब, राजा जवेद साहब। जी जी जनाब। सर आपने रियासत की बात की है,
जरा रियासत से जरा कहानी को अगर लेके जाए 1979 में, तो वो कौन सी रियासत थी जब मक्का मदीना पे हमला किया था, जरा ये भी बता दें प्लीज। देखें, ये जो हमला हुआ उधर से कोई नया सर ये नहीं पूछा आपसे मैंने, ये नहीं मुसीर सर मौत निकल आया उधर से किसी कौन ने। थी? सर एक मिनट, किसी ने नबूवत का दावा कर दिया, कोई जंबा बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया। ये बातें जो है ना, ये डिस्कस करने वाली नहीं है। कि जिन्होंने किया था हमला उनको हमने सफाई भी उनकी कर दी थी, ठीक है ना। तो बाकी ये जो आप ताने देते हैं ना जी कि रियासत से उधर से पैसे लिए, उधर से ये किया, ये सब मुल्क दुश्मन बातें हैं। राजा साहब आप दुश्मन तब कहेंगे, आपने काम ना किया। मैंने सवाल किया 1979 में वो कौन सी थी रियासत जिसने मक्का मदीना पे हमला किया था? वो Who is this? बंदा Who is था this people? Who जिसने is किया this? था। कौन थे वो, बताएं ना जरा आप। वो ज़िया भाई वो कौन थे? वो मसीह मौत नहीं था, सूडान वाला, वही बात कर रहे हैं। देखा ये रियासत होती है यहूदियों से पैसे लेने के बाद। ये ताने नहीं हो रही है, हकीकत आपकी सर, ये हकीकत आपकी। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। नोबडी गिव यू मनी IMF से कि हमने पाकिस्तान को नहीं पैसे देने, यहूदियों से पैसे लिए आपके प्राइम मिनिस्टर ने पांव पड़ के। तो इससे आपका मजहब कैसे सच्चा हो गया? दिस इज योर हिस्ट्री, दिस इज अबाउट योर रिलीजन, दिस इज अबाउट यू। आपका रिलीजन कैसे सच्चा हो गया इससे? सर यू आर द, अभी आप मान कैसे सच्चे हो गए? सर आप मान तो रहे हैं ना कि हम खत्म नबूवत के हकदार में हैं। कल ये ज़िया ने भी कहा कि हमें बताओ, हम कत्ल करने के लिए तैयार हैं। दिस इज यू, ये आप करते हैं पैसे की खातिर। उर्दू में रहें, क्योंकि फिर मैसेज आ जाएंगे जी कि उर्दू में बात करें। तो इसलिए ना इन सारी बातों से मुझे ये बताएं कि अहमदियत कैसे सच्ची हो गई। सर मैंने अहमदियत के बारे में बात नहीं की, आप सिर्फ बता दें 1979 में कौन थे? मार रहे हैं 1979 में किसने मदीना में हमला किया? को ताना देना जानते हैं। 1979 बात अहमदियत की नहीं है। अहमद नजीर साहब चुप हो जाए आप, मदीना पे अहमद नजीर आप चुप हो जाए। अहमदियत की बात नहीं है तो पाकिस्तान के क्या लगते हैं आप? खत्म नबूवत के मानने ये वाले बात वो IMF से अहमदियत पैसे की नहीं लेते है। हैं। पाकिस्तान पे तानाज़नी करनी है, अहमदियत की बात नहीं है। पाकिस्तान जो जमीन पे नहीं अमल करते, हम तुम लोगों जमाते के ऊपर अहमदियत तो करते हैं। ठहरी काफिर, तो ये तो भाई सारा मामला आप लोग रख उनकी दे। झोली में बैठे हुए मोमन हो। जो है वो क्या आप भी है, किसी को ताना मोमनों की देने के लिए पहचान भी तू हम भी तो करते इटली हैं। बैठा हुआ ना, तू बड़ा को इधर मामा क्यों ना मियां हम मामा मोमनों मियां की लेने जाओ। पहचान तेरा करें। तकलीफा इन्होंने झोली चाके बैठे हैं, वो जितने मैं अपना बैठे हैं। अपना नसीब तो जगाए, अपना नसीब तो जगाए भाई। ये तमीज नहीं है गल करने दी। तल्ला साहब तलत भाई इनसे पूछो अपना नसीब तो जगाए पहले। 1979 पे किसने हमला किया था मक्का वो पे? जो खुद को मोमन मुसलमान कहते हैं, वो अपना नसीब जगाओ, वो अपना नसीब जगाओ है खुदा के बंदो। वो जमाते हैं तो तुम सोते हुए रात को भी जमाते अहमदिया के गुलफाम, जमाते अहमदिया मिर्जा गुलाम अहमद। वो तुम मुसलमान हो, तो मुसलमान होते हुए अपना नसीब जगाओ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਕਜ਼ ਕਾਦੀਆਨ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬੇ ਆਏ ਤੇ ਰੱਬੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ आए। देखो इस्लाम का मरकज पूरी दुनिया है और जमाते अहमदिया इस्लाम है। जमाते वाले रोना नहीं। देखो अमर नजीर साहब, तुसी बुजुर्ग बंदे हो, बुजुर्ग बंदे हो, तुसी रोना नहीं। सुनो गल सुनो, 125 साल ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਲੱਗੇ 125 ਸਾਲ ਦਾ वैन नहीं पाने, दुखी औरतां वांगू वैन नहीं पाने। गल सुनो, अच्छा एक मिनट दादा साहब, एक मिनट बहुत अच्छा भाई, अच्छा एक मिनट वैन नहीं पाने। तुसी बुड्ढे बंदे हो, बुजुर्ग हो, बुजुर्ग हो, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਸਤੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਗੱਲ ਰੱਖੇ तो सुन लो ना, औरतों की तरह मैंने ताने ना दिए याद आ गई औरतों की तरह मैंने ताने जिस ਵੇਲੇ ਆਈ ਆਪੇ ਲਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੇ ਤਾਨੇ ਖੁਦ ਯਾਦ ਆਏ। बिल्कुल आप ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇ ਤਾਨੇ ਯਾਦ ਆਏ ਨੇ। ਖਲੋ ਜੋ
फलाने से कर्ज ले लिया, अब ये सारे औरतों की तरह मैंने ताने दोनों तरफ से। 1979 में हमला पाकिस्तान ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ IMF ਪੈਸਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਦਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਕਾਫਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਕਾਫਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਮੋਮਨੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੁਲਹਦਾਂ ਦੀ ਚੋਈ ਚੱਕ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਅਮਰਨੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਜਾਓ। अमन एक मिनट जगह साहब IMF को कर्जा ਅਮਰਜੀਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੜੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ जो आवान साहब ने बात की है वो सिर्फ समझ नहीं हकीकत है, ये गलत है। ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਬਰ ਕਰ और दा कुछ लगदा ਸਬਰ ਕਰ 1979 तेरा खलीफा ते बगैर सबर कर, सुन मलिक साहब ਗੱਲ ਸੁਣ किस्त ना दईए अगली किस्त नहीं देंदा ते तेरा खलीफा नहीं ठीक है, नहीं देते नहीं देते अच्छा और सदके दा बड़े खान बड़े खलीफा दी आवाम जमात बात पेश की है क्या है, उन्होंने नहीं बना के पेश किया कि अपना सही तरीके से पेश करते हैं। बड़ी बुरी ने जमात बड़ी बुरी है, खलो जा मोमना ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਲੈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਦਕਾ ਵੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਓਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ IMF ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਚੰਗਾ ਜੇ हाय अपने जो बात पेश की गई है ना वान साहब ने पेश किया वो देखी है गलत है या सही है, चेक कर लेते कर लेना है फीस मिलने का माल खाने पे छੱਡ ਦੋ ਨਾ अमरजीत ਨੂੰ ਫੜ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ का भी देखें जरा ਓਏ ਅਮਰਜੀਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮੇਣਾ ਕੋਈ ਖਲੋ ਜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਬਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਓ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਸੜਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ, ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਓ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤਾ ਬਤੂਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ IMF ਦਾ ਸਾਥ IMF ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰੋਡ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦਈਏ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੱਭਦੀ ਹੈ IMF ਅਮਰਜੀਤ ਲੋਹਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਸ ਬਿੱਲ ਲਾ ਝੋਲੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤਾ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ IMF ਦੇ ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ राजा जवेद ठीक है बहुत अच्छी गल लेना मेना को नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਅਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਥਰੂ ਟਮਕਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰਜੀਤ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਛਾ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਰੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫਾਰੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸੜਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ सुबह जाना कूड़ा भी इकट्ठे करना है, चल सो जा ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਵੋ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਨਸੀਬ ਜਗਾਓ ਖਿਲਾਫਤ ਇਸ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਨਸੀਬ ਸੋਗੇ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਲਾਓ ਤਾਰਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਨਸੀਬ ਐਸੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫਤ 100 ਸਾਲ ਹੋਏ ये वो बात है जो मैं ਸਦਕਾ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਿਓ ਸਦਕਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਕੇ ਤੇ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਾਰ ਦੋ ਖਲੋ ਜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਓ ਜੇ IMF ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਐਸ ਬੇਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀਓ ਚੂਹਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚੂਹਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਓ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕੇ ਦੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਉਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ अच्छा तलब ਜ਼ਬਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖਲੀਫਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ तलब भाई ਜ਼ਬਾਨ ਲੰਬੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਣਾ ਯਾਰ ਰੱਖ ਲਓ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ जरा म्यूट करे अमन नजीर को क्यों म्यूट करें
तलत भाई मेरी आपसे एक नहीं करनी आने दे तो म्यूट कर दो आप इतनी शख्सियत देखो है, अनवर सारे भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫੀਸ सारे ਨਹੀਂ बात ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ करके बात करें। प्लीज ਜ਼ਕਾਤ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ 125 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਢਿੱਡ ਆਪਣੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਮਐਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ मलिक भाई इनका टाइम लगाओ, ऐसे नहीं है इनका आईएमएफ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ये सिर्फ इधर लगा दे कि 1979 को मक्का मदीना में किसने हमला किया था? जी अब्बास साहब आपकी बारी है, 2 मिनट आपके पास, आप फरमाएं। जी मैं तो सुन रहा था, मैं जो बात चल रही थी ना वो भी किसी को समझ नहीं आ रही थी। एक का म्यूट बंद करें, एक आप बड़ी बात खत्म कर ले, फिर दूसरा करें। वो जो अवान साहब बात कर रहे थे वो बात अभी अधूरी है, वो उनको अपना मौक़िफ़ बयान करे, दूसरा फिर उसके मुकाबले में जो भी करता है बात हम सुनते हैं। जज़ाकल्लाह। आपके पास 2 मिनट है, 2 मिनट बोल सकते हैं आप। चले मेरा खत्म हो गया अब टाइम, जब बात शुरू हो जाए बात दफा हो जाती है लंबी। मैं सारे भाइयों से इल्तिमास करता हूँ कि खुदारा यार आप सारे माशाल्लाह इल्मी शख्सियत हैं, मैं नहीं ये जज़ाकल्लाह, लेकिन इसमें आपको कोई ना वो रोल अदा करें कि ताकि इख्तलाफ ना बढ़े। आपको एक बात सुनी नहीं तो चल रहा सारे तो पहले मैनू चाह के तले सुटन, इन्हें तो वस्त नहीं चल रहा। ये तो बात है, मैं की रोल अदा करना है, मैं तो सिर्फ सुन रहा जी। एक आंदा दुआ आंदा त्रिया, बुरी बात है यार, आप इल्मी लोग हो और इधर सारे माशाल्लाह अपने आप को इल्मी कहते हैं और आलम कहते हैं और अपने इस्लाम की बात करने आए हुए हैं। तो इस्लाम की बात तो इखलाक सिखाती है यार, जिसके पास इखलाक नहीं है वो कैसे दावा कर सकता है कि मेरे पास इस्लाम है? उसके पास अकीदे हो सकते हैं, इस्लाम नहीं है। मैं आप लोगों से इल्तिमास करता हूँ खुदारा हौसला किया करें, सब्र किया करें, अपनी बात तो करें, लोगों को भी बर्दाश्त करें। दुनिया में अल्लाह ताला की ज़मीन पर ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह ताला को नहीं मानते, अल्लाह के नबियों का इनकार करते, वो जाने, उनका रब जाने, हमारे क्या ज़िम्मे है। तो ना लड़ाइयाँ किया करें यार, अदब एहतराम से अंदर रह कर बात किया करें सारे एक दूसरे के साथ, और शोर मत मचाएं। एक बंदे की बात सुने, जब उसकी बात पूरी हो जाए फिर दूसरा बंदा बात करे। बहुत शुक्रिया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था कि जमात अहमदिया बहुत बुरी है, ये बंदे भी बहुत बुरे, जमात अहमदिया के खलीफे भी बहुत बुरे, हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम भी बहुत ही बुरे। साहब ये तो हुए काफर, जिनको काफर कह दिया तुम लोगों ने, तुम्हारी नज़र में ये लोग काफर हो गए, ख़त्म बात हुई। ये तो इनको तुम अपने म्यार के मुताबिक क्यों परखने की कोशिश करते हो? कहते हो कि अगर कोई बंदा आपको कहता है कि पाकिस्तान ने फलां के से कर्जा लिया है, वो फलां से लेते हैं जाकर, उन्हीं से नफरत करते हैं, उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं, अमर नज़ीर भी उन्हीं की गोद में बैठे हुए हैं और हमें ताना दे रहे हैं। हमें क्यों ताना देते हैं? क्योंकि हम तो हुए काफर। तो जो काफर है उससे तुम क्यों उम्मीद इस तरह की रखते हो? खुद अपना नसीब तो जगाओ। ऐ उम्मते मुसलमान, उठो, खुदा के लिए अपना नसीब जगाओ। तुम वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया को दो जिससे लोग तुम्हारी तरफ बढ़ें, तुम्हारी इज्जत बढ़े। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब खुद को करते हो, अमल ऐसे करते हो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बदनाम करते हो। और अगली बात ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस्लाम और खिलाफत किसी चीज़ को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं है। हज़रत मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, मुझे शहरों से क्या, मेरा शहर है सबसे जुदा, मुझे ताजों से क्या, मेरा ताज है रज़वान यार। सारी दुनिया इस्लाम की है, इस्लाम किसी की जगीर नहीं है। कहे कि फ़लाँ जगह पर खलीफा क्यों है और फ़लाँ पर नहीं है, ये अलग बात है। हाँ, अपना नसीब जगाओ। ओ यही तो मैं कह रहा हूँ मिर्जाइयो, ओ अपने खलीफा का नसीब जगाओ, ओ मिर्जाइयो अपने खलीफा का नसीब जगाओ, इसके लिए रात को रो। और मैंने कहा बड़े से बड़ा गैरतमंद हो ना बंदा, उसको भी जिंदगी में कभी कर्जा लेना पड़ जाता है, और आईएमएफ से कर्जा तब मिलता है जब पिछली किस्त दी हुई हो।
ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਰਜ਼ਾ लेना कोई मेना नहीं, जिसने कर्जा लिया उसने पिछला दे के लिया है। आप तो फीस बिल्ला आपको तो हजम हो रहा है और 125 साल से हजम हो रहा है। और मिर्जाइयों रात को रो के अपने खलीफा का नसीब जगाओ। इसमें मुसलमान होना या काफर होना कोई मायने नहीं रखता। गैरतमंद कौमें मुसलमान भी हो सकती हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकती हैं। बगैरत कौमें मुसलमान भी हो सकती हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकती हैं। जिनको फीस बिल्ला खाने की आदत पड़ जाए वो मुसलमान भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। आपको पड़ गई है फीस बिल्ला खाने की आदत 125 साल से, इसकी बजाय कर्जा ले लो IMF से, और मुसलमानों की तरह और पाकिस्तान की तरह कर्जा मांग लो किसी IMF या किसी और इदारे से। और ये फीस बिल्ला तो ना खाओ। और तुम तो ज़कात के चंदे से चल रहे हो 125 साल से। की खट्टी खट्टी अपने खलीफा के नसीब जगाओ। खिलाफत इसका नाम नहीं है कि 1 जनवरी को उठ के उनके कंडम उठा के और बीर के डब्बे उठा के और खिलाफत का ताज सर पे पहन लेना। ये खिलाफत नहीं है, ये जलालत है। इसका नाम खिलाफत नहीं होता, जलालत होता। मैंने कहा था आप अपनी डेजिग्नेशन का नाम कोई और रख ले, कोई चेयरमैन, कोई डिप्टी शिप्टी। खिलाफत तो थले ना ही को नहीं लब्बा। 1 इंच जमीन नहीं है, सदका लेके खा रहे हो 125 साल के। उनकी झोली में आके बैठे हुए हो जिनका दुनिया से तुमने कला कमा करना था। डूब के मार जाओ। इस जिंदगी की बजाय मौत अच्छी है, जिस जिंदगी को आप गुजार रहे। लोगों को ताने देते हो कि कर्जा लेते हो, तुम तो फीस बिल्ला खाते हो। और कर्जा लेने वाला फीस बिल्ला खाने वाले से बेहतर होता है। पर लेकिन जिनको मांगने की आदत हो, जिनको पहले दिन से मांग मांग के गुजारा करने की आदत हो, तो उन्होंने ऐसे ही करना है। फिर लोगों को ताने कख है नहीं। और बात करनी है रियासतों पे, मामलात रियासतों पे। ज़ात दी कौड़ कर ली तो चतीरियां जफे। बातें हमने करनी है रियासतों की। रियासत पे उंगली उठानी है। किस लिए उठानी है? क्योंकि अपने अकीदे की सच्चाई का सबूत नहीं है। सवाल यहाँ पे ब्रॉड, यहाँ पे मजहबी है, मजहबी हवाले से गुफ्तगू चल रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। बीच में आ गए यहूदियों से कर्जा ले लिया जी आपने। ओ भैया आप तो यहूदियों की हाँ पनाह लेके बैठे हुए हैं। दुनिया का कोई इस्लामी मुल्क सिवाय शाजो नादर के इक्का दुक्का 2-4 मुल्क हैं, उनके अलावा दुनिया का कोई इस्लामी मुल्क इसराइल को जो है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। पाकिस्तान ने नहीं किया हुआ और कई मुल्कों ने नहीं किया हुआ। और ये इनका सबसे महफूज तरीन ठिकाना वो इसराइल में है। अभी जब जंग हो रही थी फ़लस्तीन और इसराइल की, तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई फिरती है कि वो यहूदियों को इन्होंने अपनी इबादतगाह में पनाह दी हुई है। वो जो मुसलमानों के आगे लग के दौड़ रहे थे ना, इन्होंने पनाह दी हुई है वहाँ पे उन यहूदियों को अपने इबादतगाह। और भाई यहूदियों के तो यार और लंगोटिए आप लोग हैं, ताने देते हैं आप हमें पाकिस्तान को। तो भाई पहले अपनी मंजी थले डांग फेरें। जिनके पास इतनी भी अहमियत, इनकी हकीकत नहीं है और ताकत नहीं है कि नाम रखा हुआ है खलीफा, और एक कोई विक्टिम हो, किसी भी किस्म का विक्टिम हो, नाम नहीं लेता, उसको वो किसी किस्म की तज़ीर कोई उसके ऊपर हद लागू कर सके। ये कौन सा खलीफा है? अगर कोई गुनाह कर ले, उनकी अपनी जमात में ही कोई जुल्म ज्यादती कर ले, तो आपका खलीफा भी जाता है पुलिस के पास, ऐ जी यह मसला हो गया जी तो इसका हल करें। ये कौन सा खलीफा है भाई? ज़मीन तो दूर रही, उसके पास तो कोई फैसला करने की अथॉरिटी नहीं है कि अपनी जमात के लोगों पर ही कोई हद नाफज कर सके। आ जाके जी बस हमारे पास तो अखराज की सज़ा है, तो शर्म से डूब के मर जाओ, ये तुम्हारे पल्ले। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़रा ये याददानी इनकी ठीक कर दूं। ये जो ज़िया आमर है, इसराइल की जो बात की है, वहाँ पे मुसलमान यहूदियों को हमने जगह नहीं दी थी। वहाँ पे जमात अहमदिया ने एक प्रोग्राम किया था और उधर यहूदी बुला के हमने वाज़े किया था कि इस्लाम की तालीम क्या है। अगर थोड़े कान और आंखें खोल लो ना, ताकि सही बात का पता भी चल जाए। मसला ये ना कि तुम लोगों को ज़बानें भी तो नहीं आती ना सिवाय पंजाबी के। जहाँ तक रही IMF की बात, ये अमर नज़ीर ने दावा किया कि IMF को कर्जा वापस कर दिया है। ओ भाई किस दुनिया में रह रहे हो? IMF का कर्जा भी देना है। IMF ने कर्जा इसलिए नहीं दिया इस दफ़ा कि वो कर्जा मांग रहे थे और वो कह रहे थे ये शर्तें पूरी करोगी तो हम उतरेंगे। तो डार साहब ने कहा था कि मैं आ गया हूँ, मैं शर्तें सारी पूरी करूँगा। उन्होंने डार साहब को चपेड़े मार के बाहर निकाला है। और फिर जाके रोथशिल्ड फैमिली, अमीर तरीन फैमिली है यहूदियों की, उनके पांव पड़े थे। उन्होंने फिर कर्जा दिया पाकिस्तान को। याद करो, तुम लोग हमारे सदके के ऊपर तुम लगे रहते हो बात करने। पहले अपने आप का जो है ना घर, वो साफ करो, फिर बात करो दूसरी।
ابھی آپ کے پاس اور سیکنڈ ہے بات کرنا چاہتے نہیں سر بہت بہتری. ہاں سر 1979 کا بھی جواب دے دیں مہربانی. وہ کون تھے جنہوں نے مکہ مدینہ پہ حملہ کیا تھا؟ ذرا یہ بھی بتا دیں وہ کون سے تھے خانہ جو کعبہ پہ حملہ کیا تھا مکہ مدینہ میں جی. مکہ مدینہ میں سوری ہاں جی مکہ مدینہ 1979 پہ وہ کون تھے ذرا بتائیں ذرا. السلام علیکم جی. بہت شکریہ وعلیکم طلعت صاحب. طلعت صاحب میں ایک بار پھر آپ نے جو جس ڈیبیٹ کا چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. پہلے آپ احمدی گروہ سے بندے ہیں جنہوں نے کوئی ہمت دکھائی جرأت دکھائی کہ ٹھیک ہے جی ہم بات کریں گے. اس سے پہلے ان لوگوں نے رائے فراری اختیار کی، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو اس لیے میں آپ کی جرأت کو سلام کرتا ہوں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے. آپ کیا بات کریں گے، ہم کیا بات کریں گے، کون سے دلائل آئیں گے، لوگ آپ کی بات کو زیادہ پسند کریں گے یا ہماری بات کو پسند کریں گے. مگر ہمیشہ جس بات کی میں نے بات کی ہے کہ اچھے ماحول میں بات ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس کی راہ آپ نے ہی ہموار کی ہے. بہت شکریہ. رہ گئی بات جی انور امان صاحب کی. ایک تو انہوں نے تانا دیا ہے جی کہ آپ زبانیں ایک ہی سمجھتے ہیں. انور امان صاحب آپ آئیں، کون سی انٹرنیشنل زبان آپ جانتے ہیں؟ انگلش جانتے ہیں؟ میں اور آپ انگلش میں 1 to 1 بات کر لیتے ہیں. سب نیچے اتر جائیں، دیکھتے ہیں کہ انگلش کس کو زیادہ آتی ہے. دوسری بات رہی آپ نے قرضوں کی بات کی اور جی یہ قرضے لیتے ہیں. آپ کہاں کے اکنامسٹ ہیں؟ آپ کو کیا پتا ہے ریاست کیسے چلتی ہے؟ آپ کی جماعت کے پاس کوئی ریاستی ادارہ آج دن تک رہا ہے؟ کوئی کسی ریاست پر آپ نے کوئی کام بھی کیا ہے؟ آپ کو یہ علم ہے کہ ریاست چلائی کیسے جاتی ہے، ریاست ہوتی کیا ہے؟ ہم نیوکلیئر سٹیٹ ہیں. امریکہ بھی قرضے لیتا ہے، برطانیہ بھی قرضے لیتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے مجھے نہیں پتا آپ کس ملک میں ہیں، اس ملک سے پوچھیں کہ وہ قرضے لیتے ہیں یا نہیں لیتے. مسلمانوں سے قرضے لیتے ہیں. سعودیہ قرضہ امریکہ کو دیتا ہے. جس بات کا علم نہ ہو سوائے پاکستان کی دشمنی سے اور کچھ بھی نہیں. آپ گجر بھائی آپ جاگ رہے ہیں، بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اپنے حصے کا مختصر جواب دے دیتا ہوں، کیونکہ جو بات حقیقت پر مبنی ہو وہ اتنی بڑی تلخ اور کڑوی ہے. میرا اس طرف توجہ دلانا ہے کہ اسرائیل کہ ان کا اپنا ملک ہے یہودی کا، وہاں احمدی کسی کو کیا بنا دیں گے، خاک دیں گے. جن لوگوں کا اپنا ملک ہے یہ ایسے ہی جیسے میرے گھر میں آ کے کوئی تیسرا بندہ کہے کہ میں نے آپ کو پناہ دی ہوئی ہے، تو بڑی عجیب سی بات ہے. یہ سوچ کے کرنی چاہیے. جب ملک ہی ان کا ہے تو وہاں پناہ انہوں نے کیا دینی ہے؟ وہاں تو انہوں نے دعائیں کرائیں، ان کو سمجھایا، ان سے پیار سے بات کی کہ نہ ادھر فطرہ ہو نہ ادھر ہو. مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جب نیا سال چڑھتا ہے تو جماعت احمدی کے اندر تہجد کی نماز ہوتی ہے. تہجد کی نماز کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ تہجد کی نماز پڑھ کے گھروں کو روٹی پانی کھا کے گھروں نس جاؤ. پھر دعائیں کی جاتی ہیں تاکہ یہ سال پچھلا جو گزرا ہے، اس سال جو آئے گا ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے. اس میں امن کی دعائیں بہت زیادہ توجہ دلائی جاتی ہے. پھر وقار عمل بھی کیا جاتا ہے. ہمارے مخالفین جو ہیں وہ اگر وقار عمل پر بات کرتے ہیں تو ذرا یہ سوچیں کہ کہا جاتا ہے کہ کتا بھی بیٹھے تو انہیں پوچھ مار کے صفائی کرتا ہے. جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں صفائی بھی کرنی چاہیے. اس کو اس تنقید کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر یہ دیکھیں جی چوڑے لگ گئے ہیں. انسان تو ہر بندہ ہی چوڑا ہے کہ اپنے بائیں ہاتھ سے وہ اپنی پٹھی صاف کرتا ہے. تو جہاں رہو گے وہاں صفائی بھی کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم چودھری ہیں تو ہم یہاں پر صرف دوسروں پر قبضہ جمانے آئے ہیں. ان لوگوں کو بتانا نہیں ہے. اس لیے تو یورپین قوموں نے ایک بات کہی تھی ہمارے کہیں جلسے کے موقع پر کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ راتوں رات یہ ٹینٹ کیسے لگا لیتے ہیں. تو پتہ ان کو اس وقت چلا. میرے ساتھ بھی ایک ایسا شخص تھا جو کہ سافٹ ویئر انجینئر تھا، الیکٹرک انجینئر تھا. اس نے جلسے پر فری کام کیا. ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوستان اور خاص طور سے راجا صاحب تھے کو بیٹھے نے، میں انہوں کی بڑی قدر کرنا. عامر نذیر صاحب بھی بہت اچھے نے، علم والے نے، لیکن علم دا استعمال جڑا بڑا غلط کرتے ہیں.
ਬਹਰਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੇਣਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਰਾਈਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਉਲੁਲ ਅਜ਼ਮ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮਤਾਹਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਕਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਨ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰਿਹਾ ਸਵਾਲ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਸਾਡੀ ਬੇਸ ਤੇ ਚੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਨ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਮਵਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ 10 ਦੁਨੀਆ ਤੇ 70 ਆਖਿਰਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੰਦਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਮ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਇਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਓ। ਇਹ ਫਿਰਕਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਜਮਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਯੂਨਿਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਆਲਮ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਕੱਲ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸੋਚੋ। जज़ाक अल्लाह। अब्बास भाई की बारी नहीं आई। अब्बास भाई को 1-2 मिनट दे दे, सारे दोस्तों की मेहरबानी होगी, दोबारा वो भी कोई अपनी बात कर ले। पास भाई सबसे पहले बोले जनाब जजा भाई। हाँ, वो पहले बोले। जज़ाक अल्लाह। फिर लगा देते हैं टाइमर, फिर लगा देते। जी अब्बास भाई आ जाए आप ऊपर। जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया, ख्याल रखते हैं आप। एक मुझे बात पसंद नहीं आई, वैसे अब मजबूरी के तहत, वैसे मेरी सलाम दुआ है अमर नज़ीर के साथ, वो मेरे साथ बात कर ले मैं उनका, लेकिन मैं इसके साथ मजहबी गुफ्तगू नहीं करता। मैं ये पाबंदी अपने आप पे लगाई हुई है, किसी भी दलाल के रंग से ना मैं इनका मुकाबला नहीं करता। ये समझ ले कि मेरे से ज़्यादा वजन वाले हैं। लेकिन ज़िया रसूल साहब तो आमर नज़ीर साहब की इब्तदाई गुफ्तगू सुन लें। इन्होंने हमारे खलीफा वक़्त को किन लफ्ज़ों से नवाजा है, जो कि आदाब गुफ्तगू के ख़िलाफ़ है सरासर। क्योंकि वैसे भी इतनी लंबा अरसा कोई चीज़ बंदा गुफ्तगू करने का आदी हो ना, तो उसको वैसे ही एक सूझबूझ की ज़िंदगी मिल जाती है, उसको ये आदाब आ जाते हैं कि गुफ्तगू का आगाज़ करना है तो किन अल्फाजों से करना है, और किसके साथ किन अल्फाजों के साथ बेहतरी आती है। इख्तलाफ ना तो झगड़ने से ख़त्म हो जाएंगे। मैं कोई ज़बान इस्तेमाल करूं मौलवियों के ख़िलाफ़, किसी और के ख़िलाफ़, तो मैं कामयाब हो जाऊंगा एक दिन में। ये तो हथियार है नहीं किसी के पास भी। आप भी समझते हैं, ये नहीं कि नहीं, आप समझते हैं ठंडे दिल से। अपनी गुम तबीयत में गौर करें अपने आप पे, इसका नतीजा यही निकलेगा कि फिर बात बढ़ती जाएगी। ये ज़िया रसूल को मैं पहले बात बयान कर चुका हूँ कि ये जो गाली गलोच का माहौल है ना, ये आपकी तरफ से आया है। आप समझ लें कि आपकी नेमत है या आपके इसकी तरफ से रहमत है। तो इसी तरह की ज़बान जब इस्तेमाल होती है तो फिर बाज़ बंदे अपने आप पे कंट्रोल नहीं करते। ठीक है, सब लोग कंट्रोल करने वाले नहीं होते। गुफ्तगू करें, हमारे बातों का जवाब दें। हम किसी भी हमारे दोस्त में से देख लो, इसी तरह के लफाज किसी ने भी नहीं बोले कि फ़लाँ 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 जिससे आपको कोई मुश्किल पैदा हुई हो। तो लिहाजा अदाब के साथ गुफ्तगू जारी रखें। जी जज़ाकमुल्लाह। अब मेरी बारी आ गई है। तो ये मेरे आमर नज़ीर हैं, वो बड़े माशाल्लाह 55 साल के हैं, भाई हैं। या फिर मेरे वालिद साहब हैं, वो 63 साल उनकी उम्र है। उनकी उम्र इनकी एक ही है, लेकिन जो ताने मैंने इन्होंने दिए हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। कि कहते हैं कि जी पहली बात यह है कि खलीफा जो है वो यूरोप में है जी, इनकी गोद में आकर बैठे हुए फलां हो गया, ये हो गया। इनको मैं बता देता हूँ कि इस्लाम जो है वो जगीरों का नाम नहीं है कि फलां मुल्क के ऊपर जगीर बना लो तुम तब जो है वो तुम कायम हो जाओगे। नहीं,
اسلام جو ہے وہ ساری دنیا کا ہے، سارے ملک اسلام کے ہیں. کوئی ملک جو ہے وہ کہے کہ اسلام صرف میرا ہے، وہ جہل ہے. ساری دنیا اسلام کی ہے. اور باقی رہی بات یہ کہ جب نیو ایئر ہوتا ہے تو یہ صفائیاں کرتے ہیں یا وقار عمل کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی عظیم و شان بات ہے. یہ قومیں جو ہیں یہ گند ڈالتی ہیں اور آتش بازیاں کرتی ہیں اور یہ اپنا مال جو ہے وہ جلاتی ہیں، غریبوں میں نہیں دیتے، جلاتے ہیں. تو یہ کر کے وہ گند ڈال دیتے ہیں. ہم صفائی کرتے ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ کہتے ہیں. جب وہ پوچھتے ہیں نا کہ آ کر یہ کیوں کرتے ہو، تو ہم بتاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام ہمارا دین اسلام ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. تم صفائی کرو اور صفائی رکھو، اپنے ارد گرد اپنے معاشرے میں ہر جگہ صفائی رکھو. ایک انٹرویو میں نے حسن نثار کا سنا ہے، وہ میں اگلی مرتبہ سناؤں گا. ابھی تو میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے. جی جزاک اللہ. اب بندہ کس کس کی علمیت کا جواب دے، پھر آپ کو غصہ لگتا ہے کہ یہ علم کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اور گجر صاحب، یہ پٹھی آپ پاکستانی دعا کرتے تھے، پاکستانی نہیں آپ پٹھی دھوتے تھے، وہاں کیوں نہیں یہ کام کر کے دکھایا جو یہاں پر 1 جنوری کو کرتے ہیں جرمنی آ کے؟ جہاں آپ کو پٹھی دھونی چاہیے تھی یا دھوتے رہے ہیں، وہاں کی تو آپ خیر نہیں مانگتے، ان کو تو آپ گالیاں دیتے ہیں، ان کو تو آپ تانے دیتے ہیں کہ یہ جناب IMF سے قرضہ لے کے کھاتے ہیں اور فلانا اور فلانا اور فلانا. کتنے تانے آپ نے دیے، اور یہاں کی خیر مانگتے ہیں. اس کا مطلب آپ اپنی پٹھی دھونے کی بجائے کسی اور کی پٹھی دھوتے ہیں. اس لیے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ چوڑوں والے کام چھوڑ دیں، یہ عزت والے غیرت والے لوگوں اور قوموں کے کام نہیں ہیں جو آپ نے پکڑے ہوں، جو آپ کو تقدیر نے دے دیے ہیں عذاب کے طور پر، سزا کے طور پر. لیکن کون سمجھے، کس کی عقل میں یہ بات آتی ہے؟ یہ طارق صاحب ان کا نام ہے، اسٹیریل صاحب، اور یہ پتہ نہیں کہہ رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام وہ رومی بادشاہ کے انڈر تھے. نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے. قرآن اور حدیث میں جن نبیوں کا ذکر ہے ان کے بارے میں یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ بادشاہوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے رہے. کبھی انہوں نے کسی بادشاہ کی دنیاوی حکم کو نہیں مانا. اور اس طرح کی خوشامد، توبہ توبہ، جو مرزا صاحب نے کیا تحفہ کیسریہ میں. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرعون کا مقابلہ کیا ہے. آج دنیا میں مثال دینی ہو کسی مغرور بندے کی تو کہتے ہیں فلانا تھے فرعون ہے. اس فرعون کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. اور آپ کے مرزا صاحب نے پتہ کیا تحفہ کیسریہ میں لکھا ہوا ہے؟ اے ملکہ برطانیہ، ملکہ معظمہ کے حضور میں یسوع کی طرف سے ایلچی ہو کر بادب التماس کروں کہ جس طرح خدا تعالیٰ کی طرف سے جناب ممدوحہ کروڑ انسانوں کی جان و مال و آبرو کی محافظ ٹھہرائے گی، بلکہ چرندوں اور پرندوں کے رحم کے لیے بھی حضرت مصطفیٰ نے قوانین. اچھا، ویسے یہ قادیانیوں کی پھرکی جو ہے نا، یہ الٹی چلتی ہے، الٹے دماغ کے ہیں. بات پہلے خود سٹارٹ کریں گے اور جب آگے سے جواب دیا جائے تو پھر کہتے ہیں جی ہمیں ایسا کہتے ہو، ہمیں ویسا کہتے ہو. پہلے آ کے بات انہوں نے سٹارٹ کی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک مذہبی گفتگو چل رہی ہے اور آتے ہی جی آپ نے IMF سے قرضہ لے لیا. اور بھائی IMF کیا ہے؟ ایک ادارہ ہے جس میں مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، ان کی نمائندگی میں غیر مسلم بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں. وہ تو ادارہ ہے ایک UNO کا، اس میں ساری دنیا جو ہے ان سے فائدہ لیتی ہے، ان سے معاملات اپنے کرتی ہے. تو اس میں اس میں ہمیں تانا دے دیا اس بات کا کہ IMF سے قرضہ لیتے ہو. اور جب ہم نے بتایا کہ آپ تو جا کے وہاں ان کا گند صاف کرتے ہو، کنڈم اٹھاتے پھرتے ہو، تو کہتے ہیں دیکھیں، کہتے ہیں یہ تو صفائی تو نصف ایمان ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. مطلب کہ آپ یہود و نصارہ کے کنڈم بھی اٹھائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اور پاکستان جو کہ ایک ریاست ہے، وہ اگر کسی ایسے ادارے سے قرضہ لیتی ہے، معاملات اپنے فائنینشیل ان سے ڈیل کرتی ہے جن میں مسلمان ممالک بھی شامل ہیں، جس ادارے میں غیر مسلم بھی، وہ ساری دنیا کا مشترکہ ادارہ ہے، تو وہ ہو گیا تانا. اور بھائی پہلے بات کیوں شروع کرتے ہو اگر جواب کا جو ہے ہمت نہیں رکھتے؟ جب جواب دیں تو وہ وقار عمل ہو گیا ہے ان کا، تو ہمیں کس چیز کا تانا دے رہے تھے؟ اور پھر دیکھیں آ کے وہ طویل کر رہے تھے کہ جی وہ تو دعوت دی ہے ان کو، وہ جو یہودی اکٹھے کیے ہوئے تھے نا انہوں نے اپنی عبادت گاہ میں، وہ مسلمانوں سے بچانے کے لیے، جب فلسطین میں جو ابھی جنگ ہو رہی، کہتے جی ہم نے تو ان کو تبلیغ کرنے کے لیے بلایا ہوا تھا وہاں پہ، حالانکہ انہوں نے پناہ دی ہوئی تھی. اور یہاں پہ مرزا صاحب کی ایک پیش گوئی آپ کو بتا دوں کہ مرزا صاحب نے یہودیوں کے بارے میں پیش گوئی کی تھی
کہ یہ ہمیشہ غیر قوموں کی پناہ میں رہیں گے اور ذلت و مسقط ان کے شامل حال رہے گی. میں سمجھتا ہوں یہ جو زبردستی انہوں نے ملک بنایا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کی پیش گوئی جھوٹی کرنی تھی، ورنہ یہ چھن جائے گا. جی السلام علیکم. پہلے تو اسٹیریل صاحب آپ نے جو جن جذبات کا میرے لیے اظہار کیا آپ کا بہت شکریہ. آپ بھی بڑے شریف النفس انسان ہیں. تو علیم صاحب بھی آ گئے ہیں، وہ بھی اچھی بات کریں گے آپ کی طرح. تو وہ اوان صاحب تھے ادھر بیٹھے تھے اور انہوں نے تو بڑی انٹرنیشنل اکانومی پر بات کرنی تھی. وہ اب نیچے لکھ رہے ہیں جی کہ جرمن میں نے بات کرنی ہے. میں نے بولا تھا انٹرنیشنل لینگویج، جرمن انٹرنیشنل لینگویج نہیں ہے، انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے. بہرحال آپ کی اطلاع کے لیے. تو باقی باتیں جی ٹھیک ہے، زیاد صاحب نے اور عمر صاحب نے کر دی ہیں. تو میں تو یہی ایک بار پھر کہوں گا کہ دیکھیں کسی نے کوئی تانا زنی نہیں کی تو ہم بھی نہیں کریں گے. رہ گئی بات میں ادھر کیا بیٹھا ہوں، عمر نذیر صاحب اٹلی کیوں بیٹھے ہیں، یہ دیکھیں یہ انڈیویجول حالات ہیں، اس کے ریاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان ایک ہمارا ملک ہے. جب آپ ایسی بات کرتے ہیں پاکستان کے متعلق تو اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ اینٹی پاکستان پروپیگنڈا کرتے ہیں. انڈیا کے متعلق کوئی بھی نہیں کہتا انڈیا بھی قرضہ لیتا ہے. آپ نے کبھی بھی نہیں بولا کہ انڈیا نے قرضہ کیوں لیا. آپ نے کبھی بھی نہیں بولا کہ امریکہ نے کیوں لیا، برطانیہ نے کیوں لیا. مگر پاکستان کا آپ ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ اسی لیے کہ آپ پھر انٹی پاکستان لگتے ہیں. اگر آپ نے انٹی پاکستان نہیں لگنا یا ایک ملک پاکستانی بننا ہے تو اس طرح کے اٹیک بند کریں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. ہاں کوئی حکمران ہے اس کے میں کمزوری ہے، بے شک اس پر بات کریں، ہم بھی بات کرتے ہیں. ہر ملک میں حکمرانوں میں. جی بہت شکریہ. دوبارہ میری باری آئی ہے. ابھی عامر نذیر صاحب نے فرمایا کہ ہم یہاں ان کے گند کیوں صاف کرتے ہیں وہ نیو ایئر پہ، تو پاکستان میں ہم کیوں نہیں تھے کرتے. دیکھیں بھائی، پاکستان میں ربوہ ہم نے نیا شہر بسایا تھا. میرا بچپن جو ہے، اب میں ادھیڑ عمر میں ہوں، تو بچپن میں 10 سال کی عمر سے ہم ربوہ کو وقار عمل کے تھرو ہی ہم نے زیادہ اس کو سجایا اور سنوارا تھا، اس کے رستے بنائے تھے. وہ سارا ہم پاکستان سے ہی کرتے آ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی سنت بھی ہے. وہ ایک بوڑھی عورت جو جہاں سے وہ گزرتی تھی ان پر وہ کوڑا بھی پھینکتی تھی. جس دن نہیں پھینکا اس کا پتہ کی ہے، اس کی مدد کی ہے. اس لیے دوسروں کو سیدھے رستے پر لانا اور اس کے لیے نمونہ پیش کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ایک تبلیغ کا حصہ ہے، ایک ڈھنگ ہے. تو ان چیزوں پہ میری تے انی ہسٹری اچھی نہیں ہے گی، لیکن وہ قرآن شریف حضرت موسیٰ کے بارے میں سنیا سی کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں ارشاد فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جا رہے ہیں تو بڑی حکمت عملی سے گفتگو کرنا جا کے اس سے. اب وہ ساری گفتگو قرآن شریف میں نہیں آئی ہوئی کہ انہوں نے جاتے سار وہ بادشاہ کو کیا کہا، فرعون کو کس طرح مخاطب کیا، لیکن حکمت سے سمجھ آتی ہے کہ وہ ادب اداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کرنے کا حکم ہے. اس لیے یہ چاپلوسی یہ وہ ان باتوں سے برائے مہربانی گریز کر لیں تو اچھا ہے، ورنہ میں آپ پر پابندی تو نہیں لا سکتا. میں کون سا کوئی سینسرشپ لگا سکتا ہوں کسی پہ. جزاک اللہ. جی السلام علیکم. یہ جو مائگریشن ہے یا جسے امیگریشن بولتے ہیں، یہ گلوبل فنومینا ہے. ہم تمام لوگ اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جرمنی میں ہے، کوئی کینیڈا کے اندر جو ہوتا ہے وہ ہے. تو اس میں تو کسی کو بھی، دونوں پارٹیوں کو کسی کو بھی تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے ایک دوسرے کو، کیونکہ ہمارے ہر کسی کے ریزنز ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے اکنامک ریزنز ہوتے ہیں، بعض کے سوشل پولیٹیکل جو ہوتے ہیں وہ ریزنز ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم تمام لوگ اسی لیے، تمام لوگ بشمول میرے، ہم لوگ سارے اسی لیے جو ہوتے ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. باقی جو ہوتی وہ یہ کہا گیا کہ مطلب کہ شاید میرے خیال میں احمدی کمیونٹی نے کہیں جو ہوتی جھاڑو شاڑو لگا دی ہے یا کوئی کلیننگ آپریشن سٹارٹ کر دیا ہے.
تو یہاں کینیڈا کے اندر بھی جو ہوتا ہے یہ سکھ کمیونٹی بہت زیادہ ہے، جو سکھ نہیں ہوتے تو یہ ہم اکثر نیو ایئر کے اندر یہ کلیننگ آپریشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی پروجیکٹ جو ہوتا ہے وہ، اس کی وجہ میرے خیال میں جس طریقے سے یہ ایک احمدی جو تھے وہ بردر انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ ہم تبلیغ کے لیے کرتے ہیں، تو بعض لوگ جو ہوتی ہیں کمیونٹیز باقی جو ہوتی ہے وہ اپنی کمیونٹی امیج بہتر بنانے کے لیے، مطلب یہاں پہ سکھ جو ہے نا یہ بڑے اس طرح کے کاموں کے اندر سوشل ورک وغیرہ کے اندر جو ہوتے ہیں وہ آگے ہوتے ہیں، صفائیاں شفائیاں کر دیتے ہیں، تو اس کے ریزنز جو ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنی امیج کو جو ہوتا ہے وہ بہتر کرنا۔ تو اگر انہوں نے کیا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ تو پاکستان میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے، فنومنا نہیں ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، جو کرے گا اس کو لوگ بدنام کر دیں گے۔ پاکستان میں تو یہ کام بھنگیوں کا کام سمجھا جاتا ہے نا، اگر کوئی بھی کرے گا، اوے تو جٹ ہو کے تو یہ کام کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی، تیرے ماں پیو کی سوچیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے اندر سوشل فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ انوالوڈ ہیں۔ بہرحال یہ ایک انٹرسٹنگ جو تھا وہ ٹاپک ہے کہ ہاؤ ایز اے کمیونٹی وی کین جو تھا وہ امپروو اوور امیج بائی لیونگ ابراڈ ان فارن کنٹریز۔ تو ایک اچھا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر اگر آپ سوشل ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہو سکتی ہے۔ تھینک یو۔ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਲੇ ਭਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ نہیں ہاں بولیں بولیں۔ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਤਰਾਫ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਅਹਿਮ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਸੁਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਹਿਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਮੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਮੇਜ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪਈ ਸੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਦਿਲ ਦਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਵਸਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਅਹਿਮਦੀ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਕੋਈ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਸਾਡਾ ਤਾਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ طاہر امجد صاحب آپ بولیں بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستانیت ہمارے دل میں ہے، حب الوطنی من الایمان ہے، لیکن ان ملک دشمن، عقل دشمنوں، امن دشمن، تکفیریت اور ملائیت کی دلدل میں دھنس کر ملک کو نفرت کی آگ میں جھونکنے والے اگر یہ کہیں کہ ان سے ہم کسی قسم کی سند یا سرٹیفکیٹ کے خواہش مند ہیں تو یہ ان کی بھول ہے، جہالت ہے، حماقت ہے۔ ان کو اپنے کردار پر نادم ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کے فضل سے جس ملک میں بھی رہتے ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں، ایک پرامن شہری کی حیثیت سے رہتے ہیں، اور پاکستان میں بھی رہ کر ہم نے خدمت کی ہے، خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن فساد نہیں چاہتے۔ مجھے خود یاد ہے کہ ہم بسوں میں ٹھنڈا پانی دیتے ہوئے فری میں، گرمیوں میں مجھے یاد ہے اچھی طرح ٹھنڈا پانی مفت، اور یہ دیکھ کے گالیاں سنتے ہوئے ہم پلاتے تھے پانی، لیکن ان کی ملائیت اور تکفیریت نے وہاں پر بھی بدقسمتی سے اس میں زہر گھول دی۔ ان کو پسند ہی نہیں ہے کہ یہ کلمہ گو احمدی مسلمانوں کو جو مسیحائی کا ایک ہاتھ رکھتے ہیں وہ ان کو نصیب ہو۔ یہ خود نفرت کے پجاری ہیں۔
ये दूसरों के घरों में आग लगाकर अपने घर को भी तबाह कर लेते हैं। ये नफरत के पुजारी जहां भी जाते हैं इस्लाम को दहशत गर्दी की सूरत में पेश करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनसे कतई कोई हमदर्दी हो सकती ही नहीं किसी शरीफ इंसान को। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਬੁਲ ਵਤਨੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਥੱਲੇ ਲਾਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਰਬ ਜ਼ਬਾਨ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1 to 1 ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੱਬੁਲ ਵਤਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੱਬੁਲ ਵਤਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੱਬੁਲ ਵਤਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾਣਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ, 7-8 ਬੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਫੜਾਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਹੁੱਬੁਲ ਵਤਨੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਛੱਡੋ, ਸਬੂਤ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਦੌੜ ਗਿਆ? ਅਨਵਾਰ ਵਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ। नहीं अलीम साहब, मैं एक गल करना चाहा, अगर मुझे इजाजत हो। इधर तलत साहब को बात करने का। हेलो 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 हेलो, एक मिनट मैनू गल कर। तलत साहब को 1 मिनट, तलत साहब के 2 मिनट है। चुप करे सारे, चुप करे। तलत साहब के 2 मिनट है। तलत साहब आप चुप करो, चुप करो। क्यों और चुप कर? तू कौन है? तू कौन है? बुरी बात चुप करके बैठ, चुप करके बैठ। तू दोनों भाइयों क्या चुप करके बैठ। गल कराओ, इनू अगे लाओ, तेरे 2 मिनट तेरी मस्जिद की दाढ़ी पुट के तेरे पछवाड़े नहीं दे जानी है। चुप कर जा, चुप कर जा। तेरा नालज हुणे मैं कर देना। सप आस्तीन दे सप, तू सप दा पुत्तर है, तू सप दा पुत्तर है। हमदर्दी ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਰਮੀ। तू सप दा बच्चा, चुप कर जा। सप दा नहीं, तू ठूए बकवास करना तू। जी ताहिर अमजद साहब बोलें जी। देखें, जो नफरत की अलामत होते हैं वो एक ऐसी बदबू होते हैं कि उनको अपना तारफ नहीं कराना पड़ता। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि तू बोल ताकि तू पहचाना जाए। और जो साहिबे बसारत और बसीरत होते हैं, जिनमें इंसाफ की रत्ती भी बाकी होती है, वो जब इंसान बोलता है तो उससे उसकी पहचान कर सकते हैं। कौन है जो नफरत फैलाता है? कौन है जिसने घरों से इंसान से उसका अमन छीना? घरों में तकफीरियत और मुलायत की आग से मोहल्लों में आग लगाई, शहरों में आग लगाई, बस्तियां बर्बाद हुई, मुल्क से अमन छिन गया, मगर इस गलाजत ने की आग ठंडी नहीं हुई। फौजियों के सरों के साथ फुटबॉल खेला गया तो इस गलाजत की आग ठंडी नहीं हुई। इसकी बदबू के भभूके ऐसे हैं कि फिजा को मुकद्दर किए जाते हैं। बदबू ऐसी है कि फैलती ही चली जाती है और इसका देखने के लिए किसी दलाइल की जरूरत नहीं होती। बदबू को महसूस किया जाता है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह कलमा गो अहमदी मुसलमानों की खुशबू से, हुब्बुल वतनी से को महसूस किया जा सकता है। ये चीज़ें कुछ फैसले हो सकते नहीं तैगो सिपर से, कुछ फैसले होते हैं फ़कत कल्बो नज़र से। अल्हम्दुलिल्लाह 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 कलमा गो अहमदी मुसलमान जिस मुल्क में भी गए हैं, जहाँ रहे हैं, वतन की मोहब्बत को आगे लाए रखे। उसकी खुशबू भी पहचानी जा सकती है और दुश्मनाने अहमदियत की बदबू से भी पहचानी जा सकती है। वमा अलैना इल्लल बलाग। विजय भाई आप बोले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तलत भाई, बात ये है कि जब अभी काम फारग हुआ तो मैंने कहा कि आपको मौका मिला चाहिए। पहले मैंने कहा कि अब्बास भाई को मिलना है, अभी आपको भी मिलना चाहिए था। चलो वो उस वक्त नहीं बोल पाए, वो सारे बोले, लेकिन इतने बदनसीब यार, ये मैं क्या कहूँ। मैं लफ्ज़ बोलूँगा, लफ्ज़ सख्त हो जाएंगे। ये सारे बोलना शुरू कर देते हैं। इनकी सिर्फ और सिर्फ नीयत एक ही है कि कोई अच्छा पैगाम जो है वो कोई बंदा ना सुन सके इनके मुंह से, कोई वो जो बात बताना चाहते हैं वो ना सुन सके, सिर्फ इसलिए शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के रसूल का भी ये हुक्म है,
जैसा कि जो पहले ताने मैंने इन्होंने दिए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का भी हुक्म है कि सफाई जो है वो निसफ ईमान है। दूसरा इल्ज़ाम लगाते हैं पाकिस्तान में क्यों नहीं करते। भाई पाकिस्तान में हम जिस हद तक हो सकता है हम करते हैं। हम रोही चोलिस्तान वाले लोग जो बेचारे वो बारिशों का जमा हुआ किया हुआ पानी वहीं से जानवर पीते थे, वहीं से कुत्ते पीते हैं, वहीं से वो इंसान पीते हैं, वहां जाकर लोगों को कुएं खोद कर दिए। जमात अहमदिया तो हर जो बेसहारा है उसकी मदद के लिए पहुंचती है, जिस मुल्क में भी है, लेकिन इन्होंने खुद पाबंदियां लगाकर वहां से हर चीजें जो है वो जमात अहमदिया की रोक दी हुई हैं। और अब हमसे आकर ये ताना देते वो वहां पर जाकर क्यों नहीं करते हैं हम। तुम छोड़ो तो सही, तुम अपनी हुकूमत से इजाजत तो लेकर दो। देखो हम हर गली और हर बाजार में जो है अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया की तरफ से लोगों की मदद करेंगे और कोई किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। ये बदनसीब लोग इस तरह के ताने। साहब जिसको ज्यादा चरब जुबानी पे शक है ना, उसको एक आगे करें, एक बंदे की 1 to 1 बात करवाएं, मैं इसका शक दूर करूं। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, पाकिस्तान और इस्लाम के और मुसलमानों के तो बिलखसूस ये दुश्मन हैं। उनके लिए तो ये सांप का किरदार अदा कर रहे हैं। ये पूरी इंसानियत के दुश्मन हैं। अगर ये किसी के मुंह में पानी भी डालते हैं, मुझे कसम है उस ज़ात के जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, सिर्फ और सिर्फ मिर्जायत को फैलाने के लिए किसी के मुंह में पानी डालते हैं, वरना ये किसी के सक्के हो सकते ही नहीं। और जिस मुल्क ने आपको नेशनैलिटी दी, उस मुल्क के खिलाफ यहाँ जहर उगल रहे हो। इस मुल्क की असेंबली ने आपका एक बंदा वजीर खारजा बनाया था, उसके मतलब असेंबली के 1974 की कार्रवाई में पूछा गया कि ये बाहर जाके क्यों रो रहा है, ये चौधरी जफरुल्लाह उधर जाके क्यों नेशनल जो अपने इंटरनेशनल जो हैं बॉडीज बनी हुई हैं उनको क्यों जाके कह रहा है कि हमारी मदद करो, अहमदियों की मदद करो। आपके खलीफा ने क्या जवाब दिया था असेंबली में? नहीं, वो असल में अहमदियों से हमदर्दी, उन्होंने कहा अहमदियों से हमदर्दी नहीं, असल में वो तो मुसलमानों से हमदर्दी रखते हो ना। कहते जेड़े हिंदुस्तान में जुल्म हो रहे हैं मुसलमानों के साथ, उसके लिए कौन सी इंटरनेशनल बॉडी के सामने जाकर रोया है? आप अपनी इस मिनिस्ट्री का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी सिर्फ अहमदियत के लिए, अपनी इस मिर्जायत के लिए आप मुखलिस हैं, बाकी आप दुनिया के किसी इंसान के लिए मुखलिस नहीं है। ये मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये जो तारिक साहब कह रहे थे इतने 2 मिनट में कितने बंदों का पता जवाब दे, एक ही बंदा हो वो अपने टाइम में बात कर ले, मैं भी अपने टाइम में बात करूं। सुनना जरा, मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन का मुकाबला किया, अपने मिर्जा साहब के अल्फाज सुनना। ए कैसरा और मलका मौजमा, हमारे दिल तेरे लिए दुआ करते हुए जनाब इलाही में झुकते हैं और हमारी रूहें तेरे इकबाल और सलामती के लिए हजरत अहदियत में सजदा करती हैं। ए इकबाल मंद कैसरा हिंद, इस जो पहले वो कोई पानी वाला डांस था, कोई इस तरह का गाना था। अब ये आ गए हैं पानी वाले मिर्ज़ाई, पानी वाली इमदाद। जो भी आता है जी, हमने एक ने कुआं खुदवा दिया था, जैसा अमर नज़ीर भाई ने बताया कि ये सिर्फ मरज़ियत को फैलाने के लिए। मुझे याद पड़ता है 3-4 साल कबल जब ये बर्मा में हालात ख़राब हुए, मुसलमानों पर मज़ालम किए गए, तो इन्होंने जमात ने तकरीबन कुछ 40 या 50 लीटर पानी की बोतलें थीं, वो वहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था बर्मा में, कहीं पता नहीं लगाया भी था या एमी, चलो लगाया भी हो। 50 लीटर कोई ज़्यादा से ज़्यादा बोतलें थी। उस वक्त मैंने ये पोस्ट भी लगाई थी। इन मरज़इयों ने अंत मचाई हुई थी सोशल मीडिया पे, ओ हो हमने बर्मा के मुसलमानों को इमदाद भेज दी। वो भाई दावे हैं पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैलने वाली खिलाफत वाली जमात, हमारा खलीफा है, हमारी खिलाफत है, और इमदाद क्या खिलाफत कर रही थी उनकी 50 लीटर पानी। और इससे ज़्यादा तो हर साल रमज़ान में मुसलमान, इससे हज़ारों गुना लाखों गुना ज़्यादा एक मुसलमान ज़कात निकाल देता है। तो वो भी ड्रामा इसलिए रचाया गया था कि वहाँ जो मज़लूम मुसलमान हैं उनको मरज़ियत की तरफ बुलाया जाए, उनको गुमराह किया जाए। बाकी रही बात पाकिस्तान की, तो ये पाकिस्तान के साथ इतने लॉयल हैं। वो इनका डॉक्टर मेहदी अली कत्ल हुआ था 2014 में, तो कत्ल के आधे घंटे बाद इन्होंने मौलवियों के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि मौलवियों ने अहमदी होने की वजह से इसको मारा है।
اور 8-9 سال کے بعد ان کا اپنی بندہ پکڑا گیا اور اس نے قبول کیا کہ بھائی یہ اس کی بیوی نے خود قتل کروایا تھا، اور انہوں نے پوری دنیا میں ویلا مچایا تھا کہ جی پاکستان میں اسٹیٹ سپانسرڈ یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، مرزائیوں کا احمدی ہونے کی وجہ سے مار رہا ہے۔ انڈیا کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ تمہاری کتابوں پہ انہوں نے پابندی لگائی، اگلے دن وہ ویڈیو آئی ہوئی ہے، سکھ نے تمہاری عورت کا دوپٹہ بھی کھینچا ہے، تمہارے مربی کو مارا ہے، ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے کہ بھائی یہاں جی طلعت صاحب بہت شکریہ۔ طلعت صاحب میں پہلے بھی آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا، وہ پھر تھوڑا سا رولا پڑ گیا اور آپ نے ٹرن لگا دیا دوبارہ، اور جو بات میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو ٹونی امجد ہے اس نے 2 ٹرنز لیے ہیں اور دونوں بار اس نے غزالت بکی ہے، بکواس بکا ہے، اس کے منہ میں ڈائریا ہے، اس کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ غزالت کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ میں اچھے ماحول میں چاہتا ہوں کہ یہ باتیں ہوتی رہیں تو بہتر ہے، اس کو بولیں کہ اپنا بکواس اپنے پاس رکھے۔ اگر اس نے کوئی بات کرنی ہے، اگر اس کے پاس کوئی دلائل ہیں، یہ بار بار ایک ہی بات کہتا ہے کلمہ گو کلمہ گو کلمہ گو، اور اسمبلی میں سناتے نا کلمہ، منہ بند ہو گیا تھا ادھر آ کر تجھے زیادہ کلمہ آ گیا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنی غزالت بند کرے اور انسانوں کی طرح بات کرے۔ ہم انسانوں کی طرح بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں کل بھی مجھے سخت زبان استعمال کرنی پڑی، اب میں نہیں کرنا چاہتا یہ ہو، ایسا ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ جیسے علیم جیسے لوگ جو ہیں یا اسٹیریل جیسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات خراب ہوں اور ہم خراب کریں۔ ہم نہیں چاہتے یہ بات۔ ڈائلاگ کریں، بات آرام سے کریں بات۔ میں نے آج طلعت صاحب آپ امر نذیر صاحب کی بروڈ پر تھے تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ کوئی بندہ غلط بات نہیں کرے گا ڈیبیٹ کے دوران، جو ہم نے فکس کی ہے۔ آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، کوئی آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ اور یہ بندہ بار بار بکواس کر رہا ہے اور اس کو بولیں کہ اپنا بکواس پر کنٹرول کرے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہاں جی، جزاک اللہ۔ دوبارہ باری تھے۔ اب کبھی ہمیں اسلام کا سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے مسلمان ہونے کا، کبھی حب وطن ہونے کا، محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ دینا پڑتا ہے۔ میں امن نذیر صاحب اور جو دوسرے دوست بیٹھے ہیں ان کی یادداشت کے لیے 1974 میں غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد، غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر آف اسلامی جمہوریہ پاکستان صاحبزادہ مرزا مظفر احمد صاحب کو بجٹ کے لیے بلاتے رہے ہیں۔ کس کو نہیں پتا کہ وہ احمدی تھے؟ کس کو نہیں پتا وہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے پوتے تھے؟ اور 1984 میں جنرل ضیاء الحق کے آرڈیننس کے بعد پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام جن کو نوبل انعام ملا، ان کو ضیاء الحق نے پروٹوکول دیا اور ان کو بلایا اور انہیں ان کی پرائیویٹ میٹنگ میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپنے سے بہتر مسلمان سمجھتا ہوں۔ عامر نذیر صاحب، یہ 2 شعر ہے، 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا بن موم یا سنگ ہو جا۔ خدا کی قسم ہمیں کسی سے نہ اسلام کا مسلمان ہونے کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، نہ محب وطن ہونے کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ ہم خود کو زیادہ محب وطن سمجھتے ہیں، اور جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے بادشاہ سے آپ درست لہجہ اختیار کر لیں، یا صدر سے یا حکومت سے، ہمیں کیا اس سے؟ مرزا صاحب اس قوم کی رعیت تھے، انہوں نے جس طرح ادب اداب کی زبان تھی استعمال کی۔ 2 ਮਿੰਟ ਥੋੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਏ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਔਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੇ ਨਾ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਰ ਅੰਜੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਨਾ ਵਾ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹਨਾਂ ਵਾ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਮਸਖ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਜੀਆ ਜ਼ਫਰ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਵਜੀਆ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਜੀਆ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮਸਖ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਲੋ FIR ਕਰਵਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਪੇਟਤਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਠਹਿਰ ਜੋ, ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। ਚੋਰੀ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਬਣਾਇਆ। ਓਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਮਾਤ ਅਫਰਾਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ तक ना जाओ, मेहरबानी करो। जी अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में मुख्तलिफ रिलीजन्स की जो चैरिटीज़ हैं वो चैरिटीज़ करती हैं, तो ज़ाहिर बात है कि अपनी नज़रियात की भी जो होती है वो प्रीचिंग करती हैं। इस सिलसिले में जो अफ्रीका के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज़ हैं, या फिर जो होता है वो आप देख लें कि इवन पाकिस्तान के अंदर जो आगा खानी है, नॉर्थ के अंदर गिलगित के अंदर, हुंजा के अंदर, उन लोगों ने बहुत कम्युनिटी वर्क जो होता है वो किया है, और उनको वहाँ बड़ी पजीराई मिली है। कॉटेज इंडस्ट्री लगाई है उन्होंने, वहाँ पे माइक्रो प्रोजेक्ट्स जो थे वो स्टार्ट किए हैं, वहाँ पे मिडवाइफ सर्विसेज जो थी वो प्रोवाइड की हैं। अब मैं वहाँ जाकर आगा खानियों को ब्लेम करना शुरू कर दूँ कि तुम लोग मज़हब बेचते हो। अगर मैं इतना अच्छा होता तो मैं जाकर ये सारे अच्छे काम वहाँ पे करता गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, लेकिन मैंने नहीं किए, हमने नहीं किए, किसी और ने जो था वो कर दिए। तो इसी तरीके से अगर किसी ने पानी की बोतलें कहीं पे पहुंचा दी हैं और अपने मज़हब की भी प्रीचिंग कर दी है, तो उसमें कोई मज़ाइका जो होती नहीं है, उनको ब्लेम जो था वो नहीं हम कर सकते। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमें भी वहाँ पहुँचना चाहिए था, लेकिन शायद हम पहुँचे नहीं वहाँ पानी की बोतलें लेकर। तो बाकी दूसरी बात यह कि जो डिसिडेंट्स हैं, स्टेट डिसिडेंट्स जिसको हम कहते हैं उर्दू के अंदर गद्दार, तो गद्दार तो यार बहुत सारे जो होते हैं वो लोग हैं जिसके ऊपर भी स्टेट थोड़ा बहुत जुल्म करती है, उनको दबाती है। उनके अंदर फिर एक नेचुरली जो होती है वो बलोचों के अंदर भी हैं, सिंधियों के अंदर भी जो होते हैं वो हैं। इवन जब आप देखिए कि ये जो मेजर आदिल राजा हो गया और ये हैदर रिजवी साहब हो गए, जो एक्स आर्मी ऑफिसर्स थे, कनाडा के अंदर बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो होता है वो बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये चलें एक सर्वे कर लेते हैं, जितने अहमदी भाई पाकिस्तान से नफरत करते हैं वो 2 टाइप कर दें, 2 लिख दें, वो सिर्फ जो है ना डिजिट 2, तो देखें किसी ने नफरत नहीं की अभी तक जो था वो सारे। इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान से उनको उनसे मोहब्बत जो होती वो है ही, और ये एक नेचुरल चीज़ है। एक पाकिस्तान में पैदा होने वाला हिंदू भी पाकिस्तान से मोहब्बत जो होता है वो करता है। तो ठीक है, आप लोग आज, मेरा टाइम ख़त्म हो गया जी। ऐसे थोड़ी है आपके पाकिस्तानियत का बलवतों के सर्टिफिकेट भी आपसे ये लेंगे, बहुत शुक्रिया, ऐसे नहीं चलेगा, बहुत शुक्रिया। ये क्या बात हुई कि सांप है? असल बात ये है कि बातें हो जाती हैं, में बात हो नहीं सकती। जमात अफराद कि आप लोग किसी के मुंह में पानी भी डालने के लिए तैयार नहीं है। और इस अहमद सुल्तान से पूछें कि यार अगर मेरे खानदान में मेरे खानदान के अंदर अलीम साहब मुझे करने के बाद मुझे एक मौका दें, प्रीचिंग करें और बात है, लेकिन गोली भी हमने इसलिए खाई है। मेरे खानदान में 3 शहीद है, सारे खानदान पुलिस में और फौज में है, क्या गोली खाई है हमने? ये क्या बात कर रहे हैं आप यार? 3 शहीद है मेरे खानदान में, तो सर्टिफिकेट देंगे आप हमें? ओ भाई गोली खाई है, मरे हैं। देखने कितने लोग नंबर 2 साहब। ओ भाई जाए अहमद नजीर साहब, नफरत में इतना आगे तक मत जाइए यार। अलीम साहब, एजुकेशन मेरे पूरे जिले में एजुकेशन जो है, एजुकेशन मशहूर है, जाके पूछ ले। वो सारा टब्बर बोलोगे, अपने घर वाले भी ले आओ साथ बोलने के लिए। अलीम साहब ने जब चले राजा भाई, कुछ अहमदी हैं जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं, चलें
یہ کچھ ہوں گے, سارے نہیں ہوں گے. ਤੁਸੀਂ 700 ਗਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਿਕਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਵਈਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੁਝੇ ਬਤਾ ਦੇਣਾ ਜਬ ਮੇਰੀ ਬਾਰੀ ਆਏ. ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਕਿੰਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਣਾ 4 ਦਫਾ ਜਾਣਾ. 700 ਗਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, 800 ਗਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਦਿਹਾੜੀ ਦੀ. ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲ? ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਹੁਣ? ਭਾਬੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਕਬਰ ਪਾਸ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇ. ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਲਤ ਹੈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ. ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ. پاکستان احمدیوں کا ہے. سائیں لے کے نہیں جاتے تک کوٹے سے چڑھ کے جانا. سائیں کہتے ہیں وہ جنم کا ایندھن ہے, شیطانیاں ہیں. ایس کہتے میں اسلام دا نمائندہ ہوں. ایک منٹ رکو, اور سارے پڑھے لکھے لوگ مچھی منڈی کیوں بنا رہے ہو انہوں؟ ایک ایک کر کے آمر نذیر صاحب پڑھے لکھے ہو, پاکستان احمدیوں نے بنایا ہے. اور راجپال دی اولاد نہیں بنتا میرا نبی پاک نوں کی تعلق ہے. سار ظفر اللہ خان چاہیے رخو. اور راجپال دی کتاب پڑھ کے کسی قبضہ کیتا, کسی قبضے کرنے والے لوگ تسی قبضے کرنے والے لوگ پاکستان احمدیاں دا. راجپال دی کتاب پڑھن والے او پاکستان احمدیاں دا اسی سب تو زیادہ محبت کرنے ہیں. راجپال دی کتاب پڑھن والے او راجپال دے پتر اٹھائے جاندے نے, آمر نذیر صاحب راجپال دے پتر اٹھائے جاندے نے. پاکستان نال کوئی لین دین نہیں. راجپال دے پتر اٹھانے اسی دے وچوں آمر نذیر جیسے راجپال دے پتر اٹھانے دے وچوں اسی مخرج میں اللہ تسی اسلام چو باہر دارا اسلام چو باہر جو فرقیاں دا کی تعلق اسلام دے نال, فرقیاں دا کوئی تعلق نہیں اسلام دے نال. تو یہ ایسی دی تحصیل فرقیوں جہنمیوں وہ فرقیوں تہاڈا تعلق کوئی نہیں اسلام دے نال. قرآن کریم کہہ رہا ہے تہاڈا کوئی تعلق نہیں. سپ دیا بچیا کھلو جا. اچھا جناب صاحب ایک منٹ, تیری ایسی دی تحصیل یہ تسی نا ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਤੀ ਦੇ ਸੱਪ ਹੋ. ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ. ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਢਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ. ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ. ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਵਾਬੀ ਗੰਦਾ ਫਿਤਨਾ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰੀਅਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰ ਬਦਬੂਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਨੇ ਲਾਂਤ ਭੇਜੀ ਨਾ. ਆ ਜਾ ਲਿਆਓ ਇਸ ਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ. ਸ਼ੋਰ ਪਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਸੇ ਦੋਸਤ ਉੱਤੇ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ. ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ. ਜਿਸੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਚੜ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਬੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਤਨਾ, ਗੁਸਤਾਖੇ ਰਸੂਲ, ਗੁਸਤਾਖੇ ਕੁਰਾਨ, ਗੁਸਤਾਖੇ ਇਸਲਾਮ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਹਿਲ ਬੈਤ, ਇਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ. ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਵਹਾਬੀਅਤ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬਸ. ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ. ਗੁਸਤਾਖੇ ਔਲੀਆ, ਗੁਸਤਾਖੇ ਇਸਲਾਮ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਅਕਲੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ,
ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਫ਼ਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ आस्तीन के साथ ਜ਼ਾਤ ਦਾ प्राइम ਵਹਾਬੀ ਤੇ मिनिस्टर ਇਸਲਾਮ आजाद ਨੂੰ कश्मीर ਜੱਫੇ ने सही आख्या मरज़ाई आस्तीन के सांप हैं। ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵਹਾਬੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜੱਫੇ ये क्या कहना प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर ने कि ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵਹਾਬੀ मिर्ज़ाइयत ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਬੱਲੇ 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 ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵਹਾਬੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਬੱਲੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ठीक है अलीम साहब ये देख लें अब फिर आपने मज़ामत इस बंदे की क्यों नहीं करते आप? राजा जावेद साहब की मजम्मत ना की जाए, ये बोलते हैं तो पहचाने जाते हैं। इन्होंने जो मेरे बारे में जाती तौर पर कहा, मैं कल भी इन्हें माफ कर चुका था, अब भी माफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इनको जो है तलत साहब अमन नज़ीर भाई को क्यों उतारा है? या ये ज़िया रसूल का है या अमन नज़ीर का है, जो कुछ कहे अमन नज़ीर भाई को किस वजह से उतारा है नीचे? देकर अपने लिए कबूल कर ले। ये ताहिर अमजद साहब आप अहमद नज़ीर की ज़बान बंद करवाओ तो नहीं उतारेंगे। आपने बकवास करते हैं राजा जावेद साहब, आप बकवासी हैं, आपके ज़हनी कल्बी रूहानी तौर पर आपकी पैदाइशी बकवासियात में हुई है। आपके जन्म में आपके जीने में सिवाय बकवासियत के, गलाजत के, बदबूदार सोच के और कुछ नहीं है। आपके ढेर में शोला है न चिंगारी है। आपके डीएनए में सिवाय गलाजत, बदबूदार, नफरत अमेज तस्वुरात के और कुछ है नहीं। अमन नज़ीर भाई को बुलाएं, आप बोल कर अपने आप उनको ले ऊपर से किसी ने उतार दिया, ये एडमिन अपने बदले। अलीम साहब को ऊपर लें जी। हमारी रस्में वफा यही है, वफा करोगे वफा करेंगे। हम भी हैं तुम जैसे इंसान, जो तुम करोगे सो हम करेंगे। वो हम करेंगे। रस्में वफा यही है कि लगा तुम देता डंग है मारोगे राजपाल की किताब पर। इस्लाम तेरे बाप की जागीर नहीं तुम्हारी है। रस्में आज वफा यही है कि वहाबी तुम शक्ल में राजपाल अमन की नज़ीर की सूरत में बदबूदार इस्लाम का नुमाइंदा जैसा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहाबियत की गल करो, इस्लाम अमन नज़ीरियत वहाबियत की शक्ल में इस्लाम दुश्मन बदबूदार अमन नज़ीरियत गंदगी राजपाल की किताब पढ़ता है, ये नफरत में इंसान दुश्मन किरदार लगाई है, नफरत इनको किरदार शुरू कर दो तो मरदूदो मिर्जाइयो राज और जो कहो उसे 1,24,000 से ज़रूर देकर अपने लिए कबूल ऐसी तेन बड़े दिन हो गए वेख लिया बड़ा चेहरा। चलो बंद ही कर दियो, कोई नहीं, ये हुण नहीं काम चलना। तलत साहब कोई नहीं, इनू अल्लाह दे हवाले करो सब नू, क्योंकि हुण सिर्फ शोर शराबा ही रह गया। स्टेरील साहब मैं ते तुसी गल कर लेना 2 मिनट। जी फरमाओ। मैं क्या तुसी बड़े अच्छे अंदाज गल करदे हो। 2 मिनट मेरे को 10 मिनट टोटल मैं असल मेरे को भी तकरीबन इन्ना है कि ये हुक्म करो तुसी। जी जी नहीं, सिर्फ मैं ए कह रहा, देखो 2 दफा ताहिर अमजद साहब ने आके अटैक किए ने, अटैकिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की। पहले तुसी इंसाफ ना तुसी दसो कि पहले किसने अटैकिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की, इंसाफ ना। देखो मैं इत्थे जावे हैगा, 1 मिनट मेरी गल सुनो। जदों अमन नज़ीर साहब ने इन्हां को इलम हैगा और इन्हां को अदाब भी हैगे ने, ऐ नहीं कि इन्हां नूं पता नहीं कि जिहड़ी डिप्लोमैटिक जुबान है, डिप्लोमैसी कहंदे किनूं ने, ये जरूरी नहीं है मुल्कां 'च ही होए। डिप्लोमैसी तुसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे नाल तुसी गुफ्तगू कर रहे सी, या ते असी एक दूसरे नाल जंग लड़नी होए ना, वो कोई भी नहीं है इस पोजीशन है, और असी कोई भी एडे आज़ाद शहरी तो है नहीं।
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਨਾਹ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਸੀਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਮਸਾਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਚਾਰ ਨਹੀਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਾਨੀ ਜਮਾਤ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸੁਣੋ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਣ ਸਾਥ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਔਰ ਟਾਕਿੰਗ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਜੇ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਕੈਸਰੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦੇਖੋ ਤਾਨ ਤਸ਼ਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਹਵਾਲਾ ਪੜਨ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਤਾਵਾ ਰਿਜ਼ਵੀਆ ਚ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਨਦ ਅਲ ਮੁਫੰਨਦ ਚ ਹਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੋ 5-6 ਸਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ ਲੈ ਸਕਣਾ। ਕਰੋ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ट्रांसपोर्ट ਦੀ ਤਾਲੀਮ है। इज्जत करो, इज्जत कराओ। ठीक। दूसरों का अकीदा छेड़ो मत, अपना अकीदा छोड़ो मत। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ 4 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। नहीं अपना ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਚ सर्टिफिकेट ਜਿਹੜੇ ਉਹ तकसीम करते हैं? नहीं तारिक साहब, बिल्कुल यही असूल जो है ना वाबियों के लिए भी है, यूं मुखरिज मिन अल्लाह है, जहन्नम का ईंधन है। तो फिर अपने आप को मुसलमान के तौर पर क्यों इस्लाम का नाम लेती है? हम इनसे अलग हैं। यजीदियत पे, नासबियत पे, खारजियत पे, नजदी फितने पे, अवाबियत पे या अमर नजीरियत से हमारा कोई जहालत की पाथियों पे शामियत का तेल छिड़क के ऊपर की तीली लगाकर उसको आग लगाकर उसके धुएं को टानक वाइन पीकर सूंघ कर इल्हाद की हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा अमे नज़ीर, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਟੋਨੀ ਕੋਲ ਕਸਮ ਲੈ ਦੋ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਪੀਤੀ ਸੀ? ਟਰੁੱਥ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਨੀ ਕੋ ਸੌਂ ਲੈ ਦੋ ਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਘੁੱਟ ਲਾਈ ਸੀ? ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲਾਸਟ टाइम कदू कुट। ये सिर्फ बदमाश आदमी छेड़ करने की खातिर इस तरह की बात कर रहा है, हत्ता कि इस तरह की बात करना ये लानती बंदों का काम है। ये सिर्फ मुनाफिक है, ये सिर्फ छेड़ करे। जज्जा अपनी जुबान तेरी मैं जुबान चुप कर तू। ओए 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 तेरी तू बंद हो जा। जी अहमद सुल्तान साहब, आपसे माजरत के साथ और दूसरे शुरफा जो हैं, जो इस शोर शराबे से
मेरा हुस्न ज़न है कि वो बेजार होते होंगे, उनसे दिली माजरत के साथ। मैंने साल हा साल कई दहाइयों से सब्र किया और इनसे इनकी गुस्ताखियों के बावजूद, इनकी हर्जा सराई, बोहतान तराशियों, 100% बोहतान तराशियों को बर्दाश्त करते हुए सबको यही कहा कि नहीं, हमें सब्र से काम लेना चाहिए और इनसे नरमी करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से मेरी नरमी को भी ये मेरी कमज़ोरी समझकर उसका मुसलसल मजाक उड़ाते रहे। ज़ातियात पर उतरना मैं इंतहाई बदबूदार रवैया समझता हूँ। मैंने बारहा इनको कहा कि कतन ज़ातियात पर नहीं उतरना चाहिए, लेकिन ये फटाफट मेरे पर, मेरे ख़ानदान पर, मेरे अकाबरीन पर मुसलसल हर्जा सराई करते रहे और इनकी ख्वाहिश ये होती है कि शायद मैं मरूब हो जाऊं। लेकिन गालीबाज, बदतमीज़, बदतहजीब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी इन बदमाशियों को हम बहुत देख चुके कि ऐ मुदारी तेरे सब शोबदे हम देख चुके, अब तेरे पास दिखाने को रहा ही क्या है। हमें ये जिंदा रहने की क्या तालीम देंगे? अरे जिंदा रहने की अदा क्या तुम सिखाओगे हमें? तुम तो खुद मर्गे मुसलसल की खुली तस्वीर हो। अगर आपके पास दलाइल हैं, आपके पास सच्चाई है तो उसे पेश करो। अगर अपने मकतबा फ़िक्र में, अपने मसलक में कोई खूबी पाते हो तो वो खूबी बताओ। अगर जमात अहमदिया पर आप समझते हो कि ये गलत है, इससे बेहतर निज़ाम है इस दुनिया में राइज, तो हमें उससे मुतारफ़ करवाओ। एक एक अगर तुम में दम खम है, दीनी गैरत है, हौसला है, तो एक एक करके सामने आओ। हम तकाबली जायज़ा लेते हैं, इज्जत के साथ लेते हैं। लेकिन अगर तुम मुसलसल बदमाशी से, धौंस से, दहशतगर्दी से हमें बात बनवाना चाहते हो तो हमें तुम्हारा ये जबर कबूल नहीं है। एक एक करके आए, किसी के अकाबर की तौहीन मत कीजिए। अगर तौहीन करो उसे 1,24,000 से ज़रब देकर, जो ऐसी गंदी, ये बात याद रहे, जो ऐसी गंदी तरबियत करते हैं उन अकाबरीन पर, उस मसलक पर, उस मजहब पर, जो ऐसी इंसान दुश्मन रवैये बनाता है, उसके लिए कबूल कर लो किसी माजरत के बगैर, ठोक वो जाके। यही इंसानियत का पैगाम है। जी शुक्रिया। मेरे ख्याल में थोड़ा सा लाइटली जो था, अगर लाइट के अंदर एक बात मैं भी करना चाहता हूँ। अच्छा आप कर लें, ठीक है, सॉरी। मैं अपने आप से शुरू करूंगा कि मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो था वो मैं पला बड़ा, और ओरिजिन पेरेंट्स भी जो थे वो पाकिस्तान से, और तमाम उसकी पाकिस्तान की कमियों के बावजूद, मतलब कि आपको पता है कि वहाँ इतने तरक्की करने के मौके वगैरह जो होते हैं वो नहीं होते, लेकिन फिर भी जो अपना मुल्क होता है उसके बावजूद के जो भी कमियां कुताइयाँ, जो भी पाकिस्तान के अंदर लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशंस वगैरह भी हुई हों, तो उसकी एग्जांपल मैं हमेशा ऐसे ही देता हूँ कि जो था वो बिल्कुल जो था, जारी बात है कि जो दूसरी ये एक्ट्रेसेस वगैरह दे आर मोर ब्यूटीफुल देन माय मदर। मेरी माँ इतनी खूबसूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी माँ जो थी वो मेरे लिए माँ है। इसी तरीके से जो हमारा मुल्क है ना पाकिस्तान, उसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि ठीक है वहाँ पे इकोनॉमिक हमारे लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी, इतनी सोशल सिक्योरिटी हमारे लिए नहीं होगी, इतना लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो अच्छा नहीं होगा, हो सकता है कुछ लोगों को प्रोसिक्यूट भी जो होता है वो किया जाता हो, लेकिन इन तमाम कमियों कुताइयों के बावजूद मैं समझता हूँ कि मुझे पाकिस्तान से जो थी वो मोहब्बत है। और मैं यहाँ पे बहुत सी माइनॉरिटी से भी मिला हूँ, मैं बलोचों से भी मिला हूँ, मैं सिंधियों से भी जो होता है वो मिला हूँ जिन्होंने यहाँ पे असाइलम ली हुई है, मैं शियों से भी मिला हूँ, मैं अहमदियों से भी मिला हूँ, और मैं फील करता हूँ कि एक आम बंदे के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई नफ़रत नहीं होती। मैंने नहीं आज तक देखा कि किसी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हाँ गिला शिकवा कभी कभार जो होता है वो करते हैं कि पाकिस्तान के में उनके साथ जो होता है वो ये हुआ, लेकिन मैंने कभी अपने लिए और पाकिस्तान के लिए उनके अंदर नफ़रत नहीं देखी। ऑफ कोर्स देयर कुड बी सम एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि कोई बंदा हो उसको बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई हो, लेकिन अमूमन जो मैं जिन लोगों से मिला हूँ, हर कम्युनिटी के लोग मैं मिला हूँ, सिर्फ अहमदी नहीं बल्कि वो लोग भी जो बलोची हैं यहाँ पर आकर उन्होंने असाइलम ली हुई है, ऐसे लोग भी जो कि नॉर्थन पाकिस्तान के एरिया वगैरह से हैं, तो कोई नफ़रत करता नहीं है वैसे, क्योंकि लोगों के मेरे ख्याल में या तो हमारा ये कल्चर है कि हम लोगों के दिल बड़े जो होते हैं वो हैं, इतना कुछ सहने के बावजूद भी जब हम एक दूसरे को जो होता है वो देखते हैं तो कोई किसी से नफ़रत जो होता है वो नहीं करता।
With that being said, I would also like to hear like what are your experiences on a personal level. طاہر بھائی آپ بتائیں, آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں؟ آئیے پلیز. طاہر صاحب. جی حب الوطنی من الایمان ہے. میں کسی سے مجھے پاکستان کے ذرے ذرے سے، پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے، پاکستان میں بسنے والے، یہ میرے ڈی این اے میں ہے. پاکستان سے محبت نہ کرنا بس نہیں ہے. پاکستان کی زبان سے محبت، پاکستان کے جو اچھے پہلو ہیں کلچر کے، وہ میں ہوں. میری پہچان ہے، پاکستان ہے. میرا رہن سہن، میری زبان، میری ماں بولی، میری ماں نے جو بولی وہ پاکستانی بولی تھی. پاکستان سے محبت کرنا میری مجبوری ہے. اس کے بغیر تو مجھے کچھ آتا نہیں ہے کبھی. لیکن یہ بھی ہے بدقسمتی کہ کبھی رحمتیں تھی نازل اسی خطۂ زمیں پر، وہی خطۂ زمیں ہے کہ عذاب اتر رہے ہیں. یہ وہ پاکستان تھا جس میں مہاجرین آئے، ہمارے آباء و اجداد نے آ کر ایک نئے خواب دیکھے، ایک سرزمین بسائی کہ ہم قربانیاں دے کر ایک ایسا خطہ بناتے ہیں، ایک ایسا معاشرہ قائم کرتے ہیں جس میں ہم امن سے رہ سکیں، نہ ہمیں بیرونی حملوں کا ڈر رہے، بلکہ ہم نے جو قربانیاں میں کبھی باہر رہتے ہوئے آپ نے پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کی؟ کیونکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ بھی نہیں کیا آپ نے. مواقع تو تھے، آپ نے نہیں کی. مواقع تھے آپ کی جماعت کر سکتی میں تھی یہ لیکن نہیں سمجھتا کیا ہوں کہ جو میں نے نہیں کیا، اور بعض دفعہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ بڑا دل بھی کیا، جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ ایک امید وابستہ ہو جاتی ہے. لیکن جماعت کے لیول پر آپ کی جماعت نے کبھی پروٹیسٹ